बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये तो आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है। लेकिन अगर आपने इसकी कोई ताज़ा मिसाल देखनी है, बिल्कुल फ्रेश एग्जाम्पल, तो आप लोग अली हमज़ा बलोच की मदर या फिर अनिया अली हमज़ा की मदर इन लॉ यानी कि सास निगत जो हैं उनको ज़रूर देखें। मैं कहती हूँ कि देख कर शर्म आ रही है कि जो उन खातून ने गेटअप किया है। पहले तो देखने की ये चीज़ है कि बहू पढ़ने के लिए गई है, लेकिन सास जो है वो उनसे रहा नहीं गया और वो विज़िट पे उनको भी बुलाना पड़ गया है। उनको खुश करने के लिए इंग्लैंड का वीज़ा लगवाया गया, इंग्लैंड बुलाया गया। हाँ, 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन उनको बुलाया गया। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो इसके पीछे अनिया के दिमाग की फुल टाइम सियासत है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो बात हो रही है अनिया की सियासत की। उसने तो वो काम किया, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लोगों में सास के सामने अच्छी भी बन जाए और सास को ड्रामा भी बना दिया जाए। आप हुलिया चेक करें आंटी का कि जिस उम्र में लोग जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, एक आपके अंदर डिसेंसी आ जाती है, तब ये खातून क्या पहन के और क्या बन के फिर रही है। ये अच्छी भली शलवार कमीज़ पहन के प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करती, लेकिन जब से इनके घर में ये बहू साहिबा आई हैं, इन्होंने आस्ता आस्ता पूरे घर को जो है वो अपनी लाइन पर लगा लिया है। जैसे इनकी वालदा साहिबा तो चले एक्ट्रेस हैं, वो तो जो भी कर सकती हैं, वो करना चाहे कर सकती हैं, कहना चाहिए उनके ऊपर तो सब हलाल है। और आगे शगुफ्ता इजाज़ की बेटियों के लिए भी सब हलाल है, चाहे वो टांगे खोल खोल के तस्वीरें बनाएं, चाहे वो मुंह खोल खोल के बनाएं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी नज़र आए, उनके लिए तो ना कोई पर्दा है ना शर्म है। बेटियां जो है वो बेनोई के गले लगें, दामाद सास के गले लगे, एक जगह बैठ जाएं। मतलब एक अजीब सा गंदा किस्म का कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई शर्म, कोई झिझक, कोई हया नहीं है। अब ये आंटी साहिबा जो पहुंची हैं यूके, उनके पास सबसे पहले तो वो इतनी तरसी हुई जो है वो सारी साउंड कर रही हैं वहाँ पे। आप उनकी बातें सुने, उनकी आंखों में हसरतें देखें। और अनिया को पता है कि इन माँ बेटे की कमज़ोरी क्या है। इन माँ बेटे की कमज़ोरी पैसा है, फेम है। ये लोग जो हैं वो इनके आगे हड्डी की तरह ये चीज़ें फेंकती है और ये लोग उसके पीछे क्रेज़ी हो जाते हैं। सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन देखें क्या इमेज बना रहे हैं ये लोग, किस तरह से ये कर रहे हैं। और लोग भी पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ये तो ऐसे सत्यानाश कर रहे हैं लोगों के अंदर किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस। आप कभी कमेंट्स पढ़ें तो इन लोगों के कमेंट्स में भी लोगों ने आके हसरतें अपनी शो की होती हैं। पता नहीं कौन सा कानून का ख़जाना है एक स्टूडेंट फैमिली के पास जो वो निकाले जा रहे हैं, कौन सी आमदन के ज़राए हैं इनके जिसके ऊपर इतनी अय्याशी कर रहे हैं, किस लैंडलॉर्ड की ये औलाद है। दोनों तरफ अगर देखा जाए तो इनके हालात तो ये हैं कि जो अली हमज़ा है, आप देखें यूट्यूब से पहले ये लोग रेंट के ही घर में रहते थे और इनके किस तरह के हालात थे। ये अनिया जो है शगुफ्ता इजाज़ की बेटी है। शगुफ्ता इजाज़ कोई बिजनेस टाइकून नहीं है, एक एक्ट्रेस है। उसके बाद ये लोग यूट्यूब पे जब फेम मिल जाती है तो एकदम इस तरह इन्होंने नो दौलतियों वाली हरकतें शुरू कर दी। एक इनकी जो काफ़ी का खोखा इन्होंने बना लिया है वो ही इनको माननी ही है। उसके बाद ये अल्लाह ने इनको जो है ना मौका दिया कि ये यूके चले जाएं। पढ़ने से ज़्यादा ये लग रहा है कि शो ऑफ करने के लिए गए हैं। हर वक्त ब्रांड्स, पार्सल्स। अब यहाँ पर आ जाएंगे कुछ कमेंट्स करने वाले, जेलसी जेलसी माई फुट। ठीक है, एक ये हमारी बहन है चिड़िया कुकिंग वाली, वो सही बिल्कुल कहती हैं कि हम टूटी जूती को भी परवाह नहीं है, तो हमें अल्लाह माफ़ करे इन जैसों की वाकई में टूटी जूती जैसी भी परवाह नहीं है। लेकिन बात यह है कि कभी इनकी जो कमेंट्स में आके लोग अपनी हसरत बता रहे होते हैं, कभी ये सोचा है कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होती है। इनके तो पता नहीं कौन से मीन्स हैं जिनके थ्रू ये जो है ये सारी ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जो है ये दिन रात कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ऐसा क्या ये जो है वो इंटरनली काम कर रहे हैं जिसकी बदौलत इन लोगों को जो है इतनी अयाशी करने का मौका मिला हुआ है। वरना तो जाके और लोग भी जो स्टडी कर रहे होते हैं वो मुश्किल अपना जो है वो टाइम पास करते हैं। और हस्बैंड्स वगैरह जो हैं वो इस तरह से नहीं होते। यहाँ हस्बैंड पहले कुत्ता पाल रहा था, उसका जो है वो चौकीदार बना हुआ था। लोग बच्चे पालते हैं, ये कुत्ता पालते हैं। अभी आप देख लें इनकी वालदा साहिबा भी आई हैं तो ये डाइनिंग पे बैठे हुए हैं और डॉग जो है उसको साथ इन्होंने डाइनिंग की चेयर पे बिठाया हुआ है। तो ये इन लोगों के घर का हाल है। जिस घर में इस तरह से नापाकी हर वक्त होगी, उस घर के अंदर शर्म लिहाज कहाँ से होगा। आप इन खातून को देखें, चलें ड्रेसिंग तो एक तरफ रह गई, ड्रेसिंग तो की जो सारी ज़िंदगी ना कर सकी, शायद जवानी में ना कर सकी, मियाँ के डर से ना कर सकी। और फिर ये था कि स्टार्ट में तो ये लोग ये दिखाते थे कि इनके मियाँ को ये पसंद नहीं है,
بیٹی کا بھی سامنے آنا پسند نہیں، پھر بیٹی بھی سامنے آنا شروع ہوگی، نہ صرف سامنے آنے لگی بلکہ اپنی بھابھی کی طرح اس کے بھی دوپٹے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے. وہاں پہ آ کے پتہ نہیں والد صاحب کی بھی جو ہے وہ ساری شرم لحاظ وہ سب کچھ کہاں چلا گیا. والد صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کی کمائی بہت راس آنا شروع ہو گئی ہے، جو ان کے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹیں. اور یہ نگہت صاحبہ جب پاکستان سے یو کے پہنچی ہیں تو ایسے آزاد ہو کے آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے واپس جانا ہی نہیں ہے، آلدو کہ ان کے 1 مہینے کا جسٹ جو ہے وہاں کا ٹرپ ہے. لیکن وہاں جا کے جس طرح سے یہ کر رہی ہیں، ہر چیز کو جیسے دیکھ رہی ہیں، ہر چیز جیسے پکڑتی ہیں اور اس پہ مستاق جیسی ڈریسنگ کر رہی ہیں، زلفے کھول کے لائنر لگا کے. جو بہو صاحبہ ہیں ان کی چھوٹی سی ایک وہ جو ہے نا، وہ کیا کہنا چاہیے اب اس کو جو ہے نا، اس نے جو ہے نا اس کو پونی کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو بند کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہیں گے. وہ جو چھوٹی سی دم سی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ربڑ ڈالا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ایک عجیب سا ہی جو ہے نا اس نے سین بنایا ہوتا ہے. منہ اتنا بڑا نکال کے اور بال ایسے اس نے بنائے ہوتے ہیں، 4 بال جو ہیں ان کو لپیٹا بھی ایسے ہوتا ہے، خود اس نے بال سمیٹے ہوتے ہیں. اور یہ جو اس کی ساسو ماں ہے، یہ اس عمر میں بھی جو ہے وہ زلفے کھول کے اور جناب ویسٹرن ڈریسنگ کر کے باہر ایسے پھر رہی ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آنٹی فرسٹ ٹائم جو ہے اس طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں. دیکھا جائے تو مطلب کوئی شرم نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے. اپنے بیٹے کے سامنے تو چھوڑیں، بڑی دنیا کے سامنے پھر رہی ہیں، کیمرے کے سامنے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں جا کے، اگر ٹک ٹاک پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، کہیں پر بھی دیکھیں، انسٹا پہ جا کے دیکھیں، ایسے پوز بنائے ہوئے ہیں. بہو تو جو ہے وہ پوز بناتی ہی تھی، اس کی بےہودگی تو نظر آتی ہی تھی، جس طرح کی وہ جو ہے وہ جینز اور وہ سب کچھ پہن پہن کے دکھا رہی ہوتی ہے. کون اس طرح سے کرتا ہے؟ مطلب بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے. لیکن اس نے ساسو ماں کو بھی اس لائن پہ لگا کے رکھا. ظاہر ہے جب وہ گھر کے بڑوں کو اس طرح کی لائن پہ لگا دے گی تو کل کو کوئی اس سے بھی کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بھی نہیں پوچھ سکتا. اس نے ان کو اس ٹریک پہ لے آئی ہے جس پر وہ خود رہنا چاہتی ہے، تاکہ کل کو کوئی بھی جو ہے اس چیز کے اوپر چون چڑھا نہیں کر سکے. تو یہ ان کا حال ہے. کہیں کتے پالے ہوئے ہیں، گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور کہیں پر یہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے پھر رہی ہیں اور پتہ نہیں دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہی ہیں. یہ نگہت صاحبہ بھی جو ہے یہ اب نو دولتیوں والا ان کا حال ہے. ترسی ہوئی بیچاری جو ہے ساری زندگی کی، اب ان کی حسرتیں پوری ہو رہی ہیں اور 4 اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے. یا تو یہ جوانی سے ایسے پہنتی آ رہی ہوتی نا، جن لوگوں کے ساتھ یہ ملنا جلنا شروع ہوئی ہیں وہ تو پہلے سے اس طرح کی ڈریسنگ ان کی ہوگی. شگفتہ اجاز جو ہے وہ پہلے بھی کرتی ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ بھئی جناب مجھے کہا گیا کہ میں جتنے دن یہاں پر ہوں میں نے ویسٹرن کپڑے ہی پہننے ہیں، میں نے پاکستانی ڈریسز نہیں پہننے، اور اتنی وہ خوش ہو کے پہن رہی ہیں اور جس طرح سے وہ پھر رہی ہیں، تو یہ تو لگ رہا ہے جیسے ان کی دل کی مراد انیا نے پوری کر دی ہے. تو آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس عمر میں، جب کہ وہ نانی دادی بننے والی عمر ہو، انسان کو اس طرح کا حلیہ اپنانا چاہیے؟ کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شرم و حیا سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور اگلے جہان دونوں میں سرخرو کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.